Ndugu wafuatiliaji wa Tanganyika TV, tuko hapa mara nyingine ili tuweze kuongelea kitu ambacho kinaendelea kunyumba au kwa nchi yetu ya Kongo. Kwa wale ambao wanijue, mimi naitwa Omar Rashid ndio jina langu. Mimi ni mwanaharakati, kunafikia kipindi naanza kujiita hata Omar Traore. Kwa sababu ni kijana ambao anakuja kutuonesha kwamba kumbi tunaweza kufanya lolote na kutoka ndani ya utumwa. Kama napata nafasi hii ili niweze kuongea na nyinyi kidogo, ni kutokana na procès au ni kutokana na michezo ambao mnaona iko naendeka nyumbani kwetu Kongo kuhusiana na Corneille Nangaa. Labda ikuwe kwa Wakongomani wale ambao hawajui ndio wanaweza wakadanganywa, wanaweza wakafanyiwa ile kadiosha gisi inavyozoeleka mara kwa mara na regime ambao au na utawala ambao kuna tuendesha kwa sasa hivi. Corneille Nangaa 2018 ndio alikuwa anasimamia uchaguzi. Na kufuatana na vyanzo ilionyesha kwamba kulikuwa makubaliano. Na siamini kama kuna mkongomani ambao hakubali ya kwamba kulikuwa makubaliano ambao ilikuwa inaitwa FCC Cash. Ni Kabila na Tshisekedi walikuwa na makubaliano. Na makubaliano gisi ilienda, hatuwezi tukaingilia mkina, ila tuko hapa njoo ya kufanya nini ile uchambuzi au kufanya maanalizi. Analizi ni namna ninavyoona mimi gisi vitu vinaenda. Alors, gisi vitu vilienda, ilifikia kipindi baada ya rais ambao tuko naye ndugu yetu Felix. Ilifika muda Nangaa akaanza kufanya masorti mediatiki mwenye Kinshasa, akafungula parti politiki. Lakini alikuwa anaonekana kulikuwa kitu alikuwa hafurahi nacho. Ikaenda mpaka nakuwa kufikia kufanya AFC yake, kisa alitoka pale akafungula AFC. Naenda kuchukua hii nafasi ya kuongea niko napenda nimeonyesha mapoint. Na sitakuwa mrefu kuleta kama ni historia, kama niko naongea kitu gani. Baada ya Nangaa kuanzisha hii movement yake na kwenda kujiunga na M23 au M23, mambo ikaanza enda kaza wa kaza. Kitu kituko tunajaribu kuonesha kutokana na communication ya namuna ya maongezi, namuna bako wanaleta maongezi tunavyoona nchi nyingine. Tukiangalia Mali, tukiangalia Burkina Faso na Niger, gisi maraisi wao wako wanajieleza kwa raia. Wanapokuwa kwenye matatizo kama gisi tulivyo, wanawaita bateroriste, wanawaita barebel, waasi. Lakini kuna kuwaka communication au kuna kuwa gisi baba wa taifa anasimamaka ako naongea na wananchi wake kwa kuonesha hatari au njia gani ambao tunatakiwa kuifuata na namna gani tunatakiwa kuwa naongea. Hiyo mwelekezo tunapewa na rais. Mpaka hivi tuko tunaongea hakuyakuwa declaration yote ya vita ndani ya Kongo. Hakuna mtu atendanganya atasema no, rais Tshisekedi kuna siku alisema nchi yetu iko kwenye vita na tunatakia 1 2 3. Na kila siku tuko tunasikia tunalalamikiwa hapa Rwanda usiku na mchana. Hakuna mbara anakatara kama Rwanda haiko yeye ndio na sio kwa yeye peke yake, ni nchi nyingi zile zote tatu, na Sudani ya Kusini na Uganda na Rwanda wote wako kule. Lakini moja kwa ndio kuna taiwa. Ile ya kondo shida. Shida tunajiuliza. Nikiuliza kwanza mfuatiliaji wa Tanganyika TV. Au ndugu tuseme nikiongea naongelea hata Espace Swahilifone. Nikiongelea Waswahili naanza kukamata Kenya na Rwanda yenyewe na Uganda na Burundi fasi yote. Kama kuna ambao wanajua nchi ambao inaofamia nyingine na mipaka inaendelea kuwa wazi na balozi zinaendelea kufanya kazi. Ila sasa sisi tuko tunajiuliza na dunia nzima iko najiuliza kwa nini mipaka ya Rwanda na Kongo haifungi? Kwa nini? Na ndio viashiria ambavyo vinaonyesha kusema kwamba hizi nchi ziko kwenye nini? Ziko kwenye matatizo au ziko kwenye migogoro fulani. Tunatoka mkufuata hapa Umoja wa Mataifa unaongea kwamba inatoa kabisa ushahidi ya kwamba Uganda naye iko nasaidia M23 au M23. Serikali ya Kongo mpaka pale haionge.
benye kuongea ni Umoja wa Mataifa. Ndio biko naongea kama M23 iko napata nako nguvu ya nini ya kutoka Uganda. Na ndio maana watu walijulizaka mpaka hivi kwa nini tunataka kusikia kutokana na vyanzo vyetu vya chimbuko ni kwamba kuna mafuta ambayo kuna chimbwa ambayo kuna tokea upande wa Uganda. Sasa Rais Tshisekedi ako amo na share kubwa, iko na pare kubwa ya ile business yenye kuna pita pale. Na ako naona kwamba akisema aanze kuchokonoa na Uganda ataharibisha business yake yenye iko naendesha yeye na Uganda. Hivyo ni vyanzo vyetu. Ile ndugu Piero anaongea kusema makamera kashe ziko zinakuwa brake kule au zinakuwa branche kule ili ziweze kuona kwa nini huyu bwana yuko natea Uganda. Kunatoka tena hapa nini ministra wa Uganda anatoka mkuongea kwamba kufranga ambao litokea Uganda ilipe Kongo. Kipindi balifanya vita na Rwanda kule Kisangani vile balikuwa naita guerre de 6 jours, Uganda balimtaksia kama makuta. Ila serikali ya Kongo ilikuwa haiambiaka, hakuna siku moja baliongea kusema kama Uganda kushatoka hata kitu fulani. Ile ni ministre wa Uganda ndio anatoka akasema baisha lipa kama ni 180 quelques de millions de dollars. Bali mulipa nani? Na kama Uganda balifikia kuongea kile kitu, baliona hii gouvernement haiko inaongea ndani ya vichwa vya Kongomani batayo kama Uganda bado iko na deni yao yote. Haina ya rais ambao tuko naye. Tuko tunapanda sio kila wakati niko naongea nasema hatuko tunachukia mtu kama Mkongomani lakini tuko tunachukia ni system ambao iko natumikisha ya kupenda giza sana kutokuwa muwazi mbele ya Wakongomani. Ile ni bafenye tuko tunaenda kwanza kuonesha. Tunaenda hapa juzi nini Zanzibar Tanzania. Banatoka mkukutana vice president wa nini kama wa interior wa nini wa exterior. Sio makamu nini waziri makamu banaita tuseme tu vice kama premier ministre vice ministre wa interior. Banenda kutana na James Kabarebe wapi Zanzibar Tanzania. Na wakati wanakutana kule Kongo haiyaongea kusema kama kuna delegation yetu iboa baongea yake. Asa kwa delegation yetu ilitoka hapa ilienda Zanzibar kwa kwenda juu ya kutafuta suluhisho. Mambo yabo ni ya kimya kimya tu. Wakati Rwanda alibeba ile picha akaitangaza ndio Kongo wanaanza kulalamika. Kwa nini? Ilikuwa ni mambo ya EAC, ilikuwa ni hivi. Donc boba tu bakishaba toa amo wazi pup ndio boba nakuyaka na intervention. Kama tuko tunaleta kila mara tunaongelea sisi wote ni Wakongomani. Na tuko tunaita Wakongomani ni gisi Kongo iko pamoja. Kongo ni lazima kushinda kushinda Tshisekedi ule mwenye pale kushinda nasi bote. Kwa sababu wote tutapita ila Kongo itabaki na vizazi ambao vitakuwa. Lakini leo tukianza kuangalia tunaanza ona watu wanaanza kupenda watu kuzidi pale hapa kupenda nchi watu wanaanza ndio kupenda watu. Hii bafe niko naonesha sijui kama mimi ndio niko na ibuni au ni uongo au ni mimi na wewe hivi tuko tunaongea au tuko tunaonana kwa tuko tunaangaliana hapa kwa Tanganyika TV. Ni kitu ambao mimi nabuni au ni kitu ambao kila mtu anajua. Na kuna wengine wenye habana nafasi wala habana muda wa kufuatilia taarifa za habari ndio maana tunakuwa tunawaambia. Kama natafuta nimerudishe tena nyuma. Nini Ferdinand Biselele. Lifika kipindi akaenda kwa nini akafanya sortie mediatique. Njeko naongea kusema no Rais Tshisekedi alikuwa anamtuma Rwanda kwenda kumuona Rais Kagame kwa sababu mimi na madini kwangu wewe una carnet d'adresse. Carnet d'adresse la vidire ni wewe ndio unajua wapi tutaziuza na zinakuwa na bei gani. Mwenye anaongea vile ni nani? Ndio rais mwenye tuko naye. Chama cha UDPS ambao kilikuwa kwenye nini kwenye upinzani muda wa miaka 37. 37 ans mon opposition. Banaka kufika ku pouvoir ako natafuta carnet d'adresse Rwanda. Biselele bakamfunga nini nijua nini unasema vile. Ile kitu ikaenda vile. Donc tuko tunaendelea mu systeme moja tuko tunapelekwa amo pole pole. Ile mambo yenyewe napita kule ku west au mambo yenyewe naenda ndani ya nchi yetu.
ni mambo yenye inabidi tufungule sisi, inabidi tufungule kwanza macho tuangaliane. Na tuulizane, eske hivi vitu vingine binaenda? Sasa hivi tuko niko na hesabu ya tu hapa kwanza. Pamoja nani wafuataji wa nini wa sikilizaji wa Tanganyika TV. Ni ukweli au ni mimi ndio niko nabuni hivi vitu niko naongea? Si majuzi hapa tunatoka mpoteza rais alipotea hapa muda wa siku 5. Alichunga potee mkipindi Rwanda iko inafanya makumbusho yabo ya genocide. Wakati Nicolas Sarkozy alikuwa pale, Clinton rais mstaafu wa Marekani alikuwa pale. Meselo basource ni kusema Tshisekedi alibebaka ndege akaenda Belgique akaiacha akabeba ndege ya kukodi akashuka Rwanda. Na kuko journaliste wanani mwandishi wa habari wanani wa Belgique. Sasa iko naonesha bageni benye biko banafika alimtayaka batu mlifataka. Bakenda kumwambia no hapa umepeleka vitu vibaya. Usinge waambia. Usingeongea vile. Akakuya kudemantira kusema oh no nilipitiwa ni jina tu nilikala mkecho. Meko batu biko na akili. Journaliste tu wa mzungu mubatu bote bale baliona pale yende tu amtexe kedi ondire ni rafiki yake wanakuwa banakula nafasi mo. Mekusi batu benye tunabiona kambali tulikuwa tushakuelewa kusema kaka Bambi naye ndio kwenye alikuwa kakula. Na depo alitoka kule mwende Eskarmushi kaishaka. Mwende Eskarmushi. Kwa hiyo tuko tunajaribu kuwa naongea mambo kisiko inaenda. Tunataka kuangalia hapa masuala ya serikali gisi alikuwa kutia serikali anatoa gouvernement. Constant Mutamba mwenyeko leo waziri wa justice, ministre wa justice, kusema waziri wa sheria. Inategemea ila tukiangalia nchi zingine kusema kama unakuta fasa kama sheria, wizara ya mambo ndani, ministère ya défense, ministère ya intérieur na justice zile zinakuwa ministère clé ya parti au pouvoir, aipewa ki opposition ovyo ovyo. Sasa tunaona kuna mpatia Mutamba tukaelewa si benye tukasema no, ni michezo yao banayua nao benye. Ni mwana nini mwana ka opposition mwake yeye mwenyewe alijitengenezea. Ndio mambo kisiko pale. Alianza hapa na mambo yake ma spectacle anaenda hapa anapita hapa anaenda hapa anapita. Detournement iko natoka pale paka Sango alilalamika mpaka na Bosolo ile kama ni balimfungia na kumfungia. Ni ndugu yao. Kwenye unakuta Muluba iko nalalamikia Muluba mwingine maki binaluma. Detournement inapita. Mule Mkongo banafaa ukidetourner kama utadetourner ndio $1000, wewe ndio banaanza kupiga hata kupiga mboko bumpafu. Ndio makuta kudetourner. Biko na bezo bakisikia pa ngapi 10 milioni pale banakupatia mkono. Sango alilalamika hapa mambo ya malampadere, mambo ya maforage ya Nicolas Kazadi. Mpaka hivi tuko tunaongea. Mesi tukisimama hivi tunaongea ndio tuko tunaonekana tuko baene, bajalo, batribaliste. Donc mie tribaliste, mwenye makuta yule Kazadi iko naiba, sio kusema natoka kwa hapo kumwabi kule kukasai, ni makuta iko natoka partout. Ni mataksi ya bakongomani bote ndio banaweka makuta pa. Mebandugu yetu kukivu kule juzi hapo kuna kutoka mkufa watu 8 na njaa. Mukambia ya ba déplacer. Menjo kuko mtu mamo iko napiga huko mawisa milioni. Eske ni batu benye biko na huruma na bakongomani. Ndio mambo kidogo ile tuko tunatafuta kuwa na jaribu kuwa na misogele yaka ili kuwa nakumbushana. Unaona mtu ni ili aweze kuwa nakumbuka mara kwa mara, anakuwa anapenda kuwa anapata taarifa kila wakati. Wengine tunakuwa kila siku tuko tunajaribu kufuata ba source na kuangalia system yenye IDPS iko inaongoza nayo inchi. Ni system yenye IDPS iko inaongoza nayo inchi. Mu system nini mu geopolitique tuko nao leo na benye serikali yetu iko nenda nabyo ni vitu vya hatari sana. Banaleta procès ya bongo ile ye mwenyewe anabaita kama nani alibaita kama vitu gani kama batu baduru kani banani ye mwenyewe nanga alibakalifia na wekisa na bakalifia kama watu wana akili. Ye ko Ruchuru bobi wanafaa procès yake ukinshasa. Tuko tunaenda kuangalia sawa ndugu mwebiko na musambisha pale nilifuata procès ya Kiana Moya naangalia confidence yenye iko naongea nayo mtu ambao anashikwa ambao anaweza kafungwa au kauawa
lakini ako naongea kwa ujasiri, hata mtu ambao majini na mpanda haweza kaongea vile. Tukienda kuelewa toa huyu anapewa kazi. Na kazi ule ndugu yuko navumisha ile Fizi. Niliongea tena kwa emission za nyuma. Niliongea Fizi muna mko mnafuatana na huyu Kisekedi, huyu Felix. Bale batu biko mkomplicité. Fizi force ya maimai ni ya depuis zamani kukontre kuvamio au balkanisation ya Kongo. Au bale Rwanda kwa nazunguruka mambo ya mule mweste. Fasi yenye banakutaka kuko fuyo sana inakuwa ni ile mafizi. Fizi mnafungula moyo wakwenda kumpokea Kisekedi Felix, bien sûr. Mais moye mko nashinda kuyua hapa miaka 7 nyuma. Donc hivi leo mwe ba Kongolais mko sire certain que Kisekedi aliganya kama election ya 2018 kwa sababu alikuwa populaire, akaganye, alishinda na yeye nilipita hapa na makompyuta naye akaganye. Namna gani tutakuwa banaifu paka mwile niveau? Pourquoi tous les njobi kona sambisha na gisi kona ongea? Mufate nini procès yake mzuri. Fata na muna mtu kona samu. Na ufate ata bale babiana balikuya Amerika bale balikuwa na malanga. Ata ile ba malanga ilikuwa nayo ni aventure. Meangalia kusamba ya bale na kusamba huyu mwenye kona samba. Mwenye rebellion iko na wish iko na uwa watu. Aba banaua kwa sababu ni masasi. Akwe na samba mwile modeli kona samba. Na anasema ni shadi adere ndiyo mimi ni mtu wangu hivi na hivi. Tuko batu na akili. Tuko batu na akili. Kenye kiko pale nini? Fizi. Njo le garçon iko na pete. Iko na temanyo na jina ya Fizi. Mais infraction inakuwa individuelle. Infraction iko ya territoire. Mtu mwa kenda kujiunga na nani? Make vile nanga alienda kule ni nani kama Mind Dombe kama ni wapi kule maoti yole kwa kuna nanga ni make ni oti yole tunyo nenda ku rebellion. No. Mbona wakati ba fake Etienne Kisekedi alienda kwa na balikuwa na RCD Makisangani partout. Alikuwa na mtuma Valentin Mobaki Rwanda wakati wa RCD. Donc ni tule ni Kasai bote au Baluba bote ndio alienda ingia mu RCD. Au ndio walikuwa banaenda kule. Haiko vile. Jean-Jacques Mamba hapa iko kule. Siko na Corneille nanga. Jean-Jacques Mamba. Haiko muluba. Na niliongea kwa emission nyingine nikasema vile Jean-Jacques Mamba anaenda kule. Zile radio azoezi zikaongea. Tuko mu system yenye ba kuiba njo benye biko protéger wewe ukiongea wewe ndio banakuweka ndani. Kenye kiko pale ni kia kusalir. Kuangalia na Mungu batamaliza ile nguvu yenye iko pale. Tuko tunaongea kila mara, tuko tunaleta hii habari kila mara, kuna ambao wako naelewa na kuna wengine wako nakia pale tu mtu atakia nafanya commentaire ni ya kwake. Ni ya kwake. Juu kazi yenyewe ni kubwa. Haiko kazi ndogo ya kuongea. Sisi hatuongee kwa sababu ya njaa. Tuko tunamwambia tuongee kwa sababu ya njaa. Gisi boba lende kala kule ma Belgique ndio na sisi tuko ma Australia huko. Tunatumika mtu nashiba watoto wanaenda kwa masomo. Au lote ya sana ni kwa kusherehe niko nakula. Lakini kama tuko tunapata nafasi, tuko tunaomba mkomo na tusikiliza ndugu zetu wa Kongomani. Muache distraction. Guinée, Bissau, Conakry, Equatorial. Hizo nchi tatu ilikuwa nchi moja. Ikatoka kama nchi tatu. Mu generation 2000, kwanza mtu malizaliwa mu 2000 mpaka leo. Munaona na macho yenu gisi Sudan biko banaigawa pa. Mais kukongonjo munaonaka kama ni impossible. Mais nchi zingine mko na tuko namwambia attention bitu biko naenda mubaya. Na kule ngambu ya Nord Kivu, kule ngambu ya manani ya Maituri kule, ndio kwenye kuna yala oro ya Kongo. Kuko oro ya kufa mtu. Ile eneo ikinyanganywa na ile manani mapetroli ziziko mule mavirunga na mumalake Albert. Kule kutakuwa development yenye sibe ingine hatutaweza namuna gani ya kuweza kukimbizana na maadui ambao biko napenda kutugawa. Mais kama tuko tunafanya hapa tufanye ni il faut tu éveiller conscience. Il faut tunajiuliza. Problème sio kuvamiwa. Mais angalia attitude ndio ya gouvernement yenye iko natuongoza. Pourquoi ikiwa kufikia mwi kipindi kenye sisi tuko tunaongozwa ndio muda sasa yenye inaenda kutokea sasa détournement. Donc tuko mu vita ndio détournement ko naenda. Mu mainchi sérieux ukidetourner mu kipindi kia vita wakati biko na besoin effort de guerre wewe ni kukuua kabisa. Mule mkishasa simuko mananga bengine. Ule Nicolas Kazali sana mshinda nanga ule. Comment expliquer mtu mwanaweza détourner plus de 1 milliard? Menanga ni mko mnono. Non.
Parce que ile franga ile ingienda kwa wale basoda sama nanga asingi kwa nasogea kisi kuna sogea. Me ile franga inaenda mumikono yake na alienda anaenda France na anarudia. Iko mkishasa mule na ataenda mparlema. Nicolas Kazadi. Niko najaribu kila wakati kumiuliza kwanza. Namuna eske kwa mtu mwananza kunidefi. Mimi naweza kwa nipatie kwanza nafasi kwanza ya kuuliza wakongomani. Madetournement yote tuko nayo hapa kwa sasa hivi. Siyasikia kuko ba ministre wengine biko kutoka ma province nyingine. Mais dossiers zote détournement za ubizi wa franga ya serikali ya nchi. Iko natoka tungu batu wa moya bakasai bakumbujimai bakwa na president. Chile jelu ni bali bebaliba ni bandugu yake baluba bakwa kumbujimai. Tukendo kata shiti katende ni bo benyewe. Barabara ya Kalamba Mbuji ni bo benyewe baluba. Na mwi zote universite ya Mbujimai ni bo benyewe baluba. Rame bale bakibasa ni bo benyewe baluba. Comment expliquer leo ukienda kuangalia muma minere, muma kare minere nini minere yote. Benye bako mule ni familia Kisekedi ndio naenda kukala mule. President Kisekedi tunampa president yeye naye anabeba Anthony le prince anampatia nini baneta nini kama programu ya Sikomini. Kontra ya Sikomini ya Kongo na pays sa vile Chine, mufranga zapata pale, mtoto wa rais njiko pale. Yeye njiko na zijere ni kubebaka nenda kuchunga kwenda kuchunga. Hakuna ministre mwanenda kuuliza pale ni ngapi kuna ingia. Pale Rubaya pale kwenye banabafukuza. Baada ya kumunyang'anya Mwanga Chuchu ile kariere, alikuwa shampatia Christian Kisekedi. Kama Jacques, kama Christian Kisekedi, ndio alikuwa shanja endesha. Sasa wote wako nyang'anya migodi, unabeba manani makare miniere, ole uipeleke kunani ku gouvernement, wewe unaipeleka njoo mbanduku yako. Hii ndio kitu ambao tuko tunajaribu kuongea kila wakati, tuko tunakuya hapa tuko tunakumbushana. Mimi nishaka leta defini semaka nishaka jitoshea wangu mie niliangaliaka depuis mbele nikasema huyu rais mtuko naye huyu iko ni sawa vile mayai unaitokosha. Kuisha kuitokosha njoo uikamate ufanye nini uanze kumpatia kuku alali. Atalali hayo pale miaka 700 mpaka kisi Yesu atakuyaka. Hayuze katotokaka. Njoo leo president mtuko naye leo. Mwana chungaka maendeleo muyeye ye kila kitu kenya kendeke njoo kenya yayo wake. Kila kitu anakuwa anakataa. Bakongomani. Mpaka lini tutakuwa tunayo kama tuko tunaongozwa na Mungu? Wakati ule nini Willy Ngoma kuna lalamika kila siku. Oh no, tulikuwa Kinshasa tulifanya miezi 14. Mndulize basi hata reunion, hata kama mapatano yenyewe, miezi 10, mwaka na miezi 2. Asa tulikuwa tunakula mzuri, tulikuwa tunafanya hiki na hiki mzuri. Walikuwa wanasemaka ni acharnement, biko wanapenda kuchafula gouvernement ya Kisekedi. Mejuzi sasa walimuulizaka, kila mtu alifuata akasema ni kweli ni ministre wa intérieur. Donc ministre wa intérieur wa wapi? Ndugu yake tena Muluba wa kule Kumbujimai. Mais ule ministre nini kama sio kama ni Gilbert Kabanda nafikiri kama sidanganyiki. Gilbert Kabanda. Ministre wa Mbujimai. Mais ingekuwa kusema kama ni ministre mwa kutoka kukivu. Kama watu wangelalamika sawa iko nataka kumenase, iko naleta ba infiltré, bakwe bafanye nini? Ba pindue siyo madaraka yake, siyo kama iko na madaraka, mimi siyo kama si ayonaka madaraka yenye iko na. Anakuwa kukubali kusema ni kweli. Sasa Willy Ngoma alikuwa anaongeaga biko na mtukana. Na hivi ndio kitu tuko tunaongea utakuta mtu hivi biko anaongea ni bia wapi. Me kitu kitutawaambia kama nchi kunaenda mubaya. Nchi kunaenda mubaya, tutabakia na macho kulia. Mule mkongo tutaanza lombana mapassport na bakongole wengine. Kama tutaanza kutembelea wale batu, tutaanza kunani kulombana mapassport. Mtu mwanapendaka nchi inaonekanaka kwa vitendo. Tuko na maraisi wengine mu manchi mengine miezi 6 hivi na hivi mtu kwanza uko na residence ya kwenu kwanza. Mpaka hivi tuko tunaongea mwaka wa 6 wiko naenda na meza. Kukabe akamwanga kule. Hata de chambre salon ya jengeo ya president. Manyumba ziko zinauzwa ni matiriki, manyumba zinauzwa Dubai, manyumba zinauzwa sijui wapi.
tuko convaincu si bote tunasema tuliaminishwa kusema Kabila ni Rwanda. Kabila iko na Kingagati, Kabila iko na Kashamata. Maizine kule wende Kabimba unakuta maizine zake ziko kule. Izine ya Sima Kabimba. Benye biko natumika batoke Rwanda. Ni Wakongomani ndio biko natumika. Projet moya yenye natumikisha amo hata 1000 personnes. Au tuache kwa na 1000 ni ba mingi. 500 personnes. Ya ile familia yake tout autour ya yake depuis alikala pale mule mpei. Ni kitu gani? Nafikiri tuisha toka tuko naenda tunaonesha bitu gisi bitu biko naenda. Leo tuko tunaongea kuko pourparler yenye iko naendeka. Kuna maongezi yenye iko naendeka Uganda. Na bakupenda batu basiongele ndio wanataka kutia hii procès mnaona iko naongeleka leo Kinshasa pale ile ya bongo. Ni procès ya bongo ya kufanya intention jua na bakongomani tunakuwaka ba emotionele. Si bote tutabeba bakili yetu tuanze ona hii ma procès ya bongo. Bia batoto ya malanga bilionekananga maramo mpaka hivi kimya basha bikimbisa. Kule Uganda kuko mapatano, kuko delegation toka Kongo, kuko delegation ya Corneille Nangaa, bako banapatana. Bako banapatana. Ile yote madomo nasikia sao Nangaa tuko tunamtafuta nini juu batu bakongomani banayuaka ile kuongea. Sasa batu mlikuwa mwote hapa, "Wow, mwende Alexander Moshi." Akola ndako na yete bile vya vile ndio bakongomani tunapendaka. Mais tunashinda kuchimba bafon. Tumunamwangala kule mwiko naongea. Eske afanane na imbo mwiko nalilia chini ya miguu ya baba yake. Juko imbo zingine kulalamika mia chini ya kiti yako anapenda kutoka. Wende usipigane. Haiko nenda kupigana. Donc kutokana na bitu kama na bile ndio tuko tunapenda kuwa na jaribu kuwa na militaire. Ni bafe mbalimbali ambao tuko tunaonesha regime IDPS iko inapenda kuwa na tuaminisha ya kwamba bako banakatala me abapende kwenda amo mchana. Abako banapenda kwenda amo mchana. Bobi ko napenda mambo ya usiku tititi banaenda. Me kule kwenye yuko naenda njoo kwenda banabafungula ako wazi. Kwenye banaenda njoo nenda banabafungula ako wazi. Contradiction sur contradiction. Uganda iko natufamia sawa. Baganda banabaleta mkongo. Hivi na hivi sawa. Bobe nyo huyu aseme donc ndugu yetu mi si wengine tuko nafaa tukiangalia nchi gisi ko naenda. Mpaka tuko tunaangalia hii jeunesse mpaka hivi. Iko nashindwa comprendre que tuko mu danger. Uko nasikia mtu mwingine anakuambia sasa bora Kisekedi ataka watu wanaiba amepigwa na batangaza. Na watu wanapiga mikono sana ni kweli. Donc unaiba pesa, watu wanatangaza kama uliiba. Mais pesa isirudie. Alors, ndio kitu kile ambao tuko tunajaribu kwa kunaongea ni bapo mbalimbali tu ambao tuko tunajaribu kwa kumionyesha. Vitu viko vinatembea mzuri, MPMA si MPMA. Basoda benye waliendaka kule kunani ku bebe kwa nenda kule ku front. Augustin Kabuya anaenda mbujima yenye nenda kufanya recrutement. Asa bo s'intégrer na pouvoir ya ndeko na bino po bo garder ngo. Asa baluba baingie mu kijeshi juu bachunge madaraka. Donc si tunafikiri madaraka ni rais wa Kongomani kumbe ni wa baluba. Kutokana na kile Kabuya aliongeaka. Bon, niko naona na kisi basoda biko banalia unasikia mwenyewe unakuta soda yako analia kule asa mievo na kende nanga kolia ba mpuku. Asa nini kule asa tapanya kunyumba huku bunjale na tupika. Soda yako analia nda kule mampuku yake mampanya. Me lakini bobe nyo biko banapiga ile ma détournement. Makute litakia ende mo effort de guerre, makute konesha mpaka pale. Ima reflexion tuko tunaileta. Leo tukienda kuangalia nini polemiki inakuwa na kule kwabo ni vile vile. Province ukiongea tu wende biko nafunga. Ukienda kuangalia batu bebiko menase mwile ma regime ya ubwana wa nani baba yetu wa nani wa Eskarmushi. Ni watu wakana nganje biko na menase. Ukiangalia benye Kabundi anaongea, ukiangalia benye Mike Mukebaya aliongea, probleme nini François Be alifanyaka. Ule Biselele atumuingilie sana kwa sababu alikuwa yeye alikuwa mambo yake hapo. Yeye ndio alikuwa anafuka kule Marwanda. Yule atupende kwa vitu vyake. Kaba atamfukuza wamfukuze. Me bale bote ni wapi ni kukananga. Me bebi kuna detourner bote ya bingine bote. Bako Kasai hakuna. Sijui kama kuko mtu anaweza nyambia Kasai moya
muluba moya wa Kumbujimai mwenye iko mu prison akuwa militaire bale bote bashiko banani biko banakimbia banende kala ku hotel muku devie mafranga za kwenda kwa effort de guerre bo banazikula meshiko haiko nafunga. Me ikikuwa mtu mwingine wa province ingine njiko natoka amo infiltré njiko natoka amo complice ba procès sur procès. Probleme tuko tunaongelea ni nini? Unayua kuna kitu tuko tunasiu namna gani? Iko nafikia wakati mtu akisharisi jina ya baba tunaanza kubeba ile akili yote tunampatia ule mtu kusema kama na yeye vile kitu baba yake alikuwa kanjoki sina yeye iko. Or pa bile bitu haiko njoki sibilifi. No. Ni kitu ambacho tuko tunapenda kuambiana ndugu zetu wa Kongomani ambao nchi yetu kunapita kwenye shida yenye iko ingekuwa hata kama ni shida tu kama ya kawaida, shida yenye iko ni ya kumalizisha watu, shida yenye iko ni ya tukizuba tunaweza tukapikwa balkanisation pale na tutabakia tunaangalia na tuko tunalia machozi avec régime Kisekedi. Avec régime Kisekedi tutapikwa balkanisation mwelenji. Avec ile namuna tunaenda na ile nepotisme tuko tunaenda nayo. Ka huyu nani Augustin Kabuya. Kama ingekuwa ni mie njo naenda kuongea vile vyalenda kuongea kule Kulumbashi. Ya kusema ke no baluba mulikuyaka huko nikuya kutumika makazi huko iko kwenu. Mulikuyaka huko mkaa kututangaza kama kwenu mnakimbia bulozi ndio mnakuya huko. Mesa Kabuya aliongea vile hakuna mwalimu fuatilia na hakuna ta procès. Mewangali mu regime ya nani ya Kisekedi sana. Huyu pasteur ule mwamale angalia kama election après malumalu mbele ya nanga nani Ngoi Mulunda. Ufate propose aliongea nini pour kiende kale mprison kisaenda kuikana. Sasa mutenda mnalaumu watu nanga alifanya hivi. Tunataka kuikala bangine ndio kututembelea. Mimi niko serious certain que nilikuwa ni kweli parce que ule muluba nini ule burgomestre wa Kalamu Mukishasa aliongea anafanya mkutano anaita Bakasai akasema biso Bakasai alisema si tuliumbwa kujua kudirige batu ya kubadirige bo kama tokelema kipoto dirige bango batu banapiga wo toko dirige bango nanko. Unaiwa inchi aendeshwake na defi, inchi inaendeshwake na coalition nationale. Kila mkongomani ajisikie inchi ni ya kwake na ye. Donc tuseme intérêt ya inchi ni ya kila mkongomani. Njo amani inaingiaka. Hakuna amani itaingia kuita watu wa kutoka Afrika ya Kusini, watu wa kutoka siju huko na huku. Haitaleta ile ni ba Kongomani benyewe njo watapigania nchi yao. Lakini bangine bakishaanza kuona kusema kama bo njo benye biko na avantage kuzidi bengine kuoneo njo nyeko naleta ibe bananga biko nakuya nao. Na bananga bakuwa na bezo ya kusogea hata huko banasogea. Kama nanga alipata nguvu ya kuwa nasogea, anakuwa kusogea ni baada ya bima election. Baada ya bima election kutokea, binakia kutokea banafanya mashini kisi balifanya mashini, mtu anauza nyumba yake, mtu batu banamuyua, banamutosha ule, banaweka wabu banayua. Alors njo machachi ile tulipenda tugawane kwa magharibi ya leo. Nafikiri basije tumeikamata tu basije amvrag. Mais nafikiri kila mtu atakamata pale kwa atakamata. Mais masije ya maana ilikuwa ni pourquoi gouvernement tuko nayo iko napenda kufanya bitu bila kutaarifu population. Juu ya nini? Kila basekre, kila kitu kinyebeko banafanya. Bako banakifanya ni paka banakifanya mugiza. Il faut que ni Rwanda ndio aongea sana nao balikuya bakafanya hivi. Bagizaro banenda Uganda, Museveni akabaweka mukibanda pale akabawekea ale live dunia yote ifate. Me bobe nyoba banamfuata Museveni asa ndio tunakuya mu juu tunaona influence yako mu region, mu sous region, unaweza kutusaidie. Banakuya tena huko banasema iko na tuatake. Donc tuko en face ya gouvernement ya batu namuna moya yenye tuko tunaangalia basi namuna gani nchi konenda hivi. Kwa hiyo ndio vile ni makesho tuko tunajiuliza na inabidi tufungule macho au tu réveiller ma conscience yetu. Revolution iko yake paka ya batu bote.
Meme kuongea vitu kwa tunaongea ndio revolution na kwa inapata majibu. Unaona? Bila Mungu mnaona pale biko vinapitika mule Mkongo. Oh Rwanda. Meme Rwanda mwenyewe anayua kama ana nguvu ya kutufanya kitu. Anayua tu hawezi ataka fanya hata 2 minutes. Mais lakini anayua pourquoi ni banani bebiko bana gérer Congo. Ni ba Rwanda ndio nini equipe B ya Rwanda ndio iko na gérer ku Congo. Avec bima compromis à la rwandophone na ma africaine. Japon sinikape kadogo. Kaliweka Chine tabani. Kalikuwa na mweka tabani. Melitakiwaka kutokea tu mtu wa kusema sema pani na tosha. Mao de Chine. Akusomaka. Akutakiwaka kwenda madoktora, malisansi yenye batu mko nayo kule kwa nyumba na huku nje kwenye batu bituko. Banasema alianza premiere yake alikuwa na miaka 17. C'est une histoire. Mao de Chine. Leo Chine yo ile kule kwenye iko. Haiko pale. Leo Japani anaanza mwangalie Japani anaanza angalia Chine huyu. Akisema tugeuki sisi tutamalizika. Mimi banasemaka tu ni bubumbafu na mpaka leo kuko na masomo, kuko kuru banasomaka Chine. Biko na kuru biko banasoma ya histoire ya kuona bubumbafu gani kisi balizuba kwa kuweza kuendeshwa na kainchi kadogo sakali. Ndio kile Kongo iko pale. Na histoire itaandikwa tu. Histoire itaandikwa namuna gani inchi tu kainchi kadogo tu sakale kenye paka niko nikali hivi nasema namna gani historia itaandikwa tu na ule bumbafu itafika na muda sio mrefu itafika. Kwa hiyo njoo hivyo ndugu zetu wa Kongomani, tuendelee kufikiria na kuwa nafuatilia kiwiki yetu tunaongea. Ni maneno yatakiwa kupanga kwa na mpangilio. Mimi ni mwanaharakati au naweza kusema mimi ni raia tu wa Kikongomani, sasa siwe huko. Sisimame hapa kusema kama niko nasimama hapa kama mfanya siasa. No, mimi siko mfanya siasa. Ila ni lazima niongelee siasa kwa akili, nikiangalia nasema hapa hapana kuna vitu vinaviendeki. Juu kama siasa njoo tuko tunaona ya wao nakataa kisha na ukweli usiku uko naenda kupatana na ule mtu. Sasa haiko kumbi ni uongo, sio tena siasa. Ndio kitu yuko pale. Kwa hiyo ndugu zetu tujaribu kuwa na sapotiana. Na tunashukuru sana gisi muli uito kunaendelea na tuko tunaona ku Tanganyika TV platform zingine. Mimi mwenyewe niko naangalia kwa page yangu ya TikTok. Ndio ngani na ipromote ni vitu ambao nilikuwa pembeni sana ya nani ya mitandao. Lakini tunataka kuona njia moja yenye unaweza kuongea na watu kwa wingi mara moja ni kupitia mitandao. Ndio tusikiwe kubakia na huko nabakia ndani ya nyumba tu mkufikiria sasa ningisemaka hapana. Tuko na muda tulamshane na tuambizane. Kwa wale ambao wanaamini Biblia, na Daudi alienda kuua Goliati abakumpanga kwenda kumuua. Daudi alienda kuua Goliati, ni alienda ndo kuachiana chakula. Kwenda kuacha chakula kubeba alikuwa kufront. Matusi yenye alienda kuisikia njoo ilisema haiwezekani. Na walimuita muiwai, bakamuita kawei namna gani ba ndugu yake bakubwa yake. Mais fait de fait aliua Goliati. Quel que soit problème yenye tuko nao kunyumba, Daudi atatokea from nowhere. Maatamaliza ile michezo ile haiko bale be Mungu mnaona pale. Bale ni ba complice, bale be biko pale. Kuko Daudi mwenye uko nakuya matapiga Goliati kwa sababu Baisraeli walikuwa bashakata tamaa kwa sababu ya umbo ya Goliati na sifa zake. Hii michezo ya yao nini community internationale hivi na hivi kile kitu kitamalizika pale. Sasa kisi vinamalizika ku Burkina Faso, Mali na Niger. Asante sana ndugu zetu. Ni machache kidogo tulikuwa tunapenda kujaribu namna gani ya kujadili. Tutarudia tena kutokana na process ya uongo kisi kunaendelea. Ndio kwa sababu confidence ambayo ile ndugu iko naongea nayo naenda kupiga alerte zone ya Fizi, muangalie probleme kwa licho lingine. Muangalie probleme kwa licho lingine. Mulifungula maro kwa kupokea Kisekedi. Felix kila kwenye iko napita iko naacha na nyamba naacha tu. Hakuna akoro ya Felix yenye iko naendelea. Kila inchi yenye iko naenda. Leo hata tena Rwanda anaanza tanjo Ruto. Wasao kama vitu viendeke kule ni Ruto, ni Kenya Ruto. Sasa yeye ni mtu kulialia mpaka namna gani. Kwa hiyo zone ya Fizi, zone ya Uvira, muangalie namna gani juu
hali yenye inaanza kuya ni banaanza kutafuta babuke misere. Na ile eneo njo kuko force yenye inakuwa inaziwiana na ile makelele niliongea kule mbele. Machache yale tunaendelea kufuatiliana na maprocès na tuko tunabeba makamera tunazipeleka Uganda kule kwenye bako naenda kulomba buluma kwa nanga. Ni arrogance tu ile wanataka lolendo. Mulingala mafieri ya bongo na mtu hauna kitu na akili hauna na unayua utaleta suluhisho unakuwa na makiburi ya bongo tu. Juu mtu kama ungekuwa na kiburi ungetuprove a partir ya Bulaya uliwaka nini ukafanyaka nini. Batoto wa refugee si ya ba maskini. Siku ngapi kiwanja, siku ngapi nyumba inasimama. Batoto wa ministre banani. Mais tout famille mzima. Yenye ko natujere. Nyuma hapa ya miaka 7. Siyo kama kuko mtu malikuwa hata na wese. Alors si ndio watu wanataka kutuweka tabani watu yuko nakufa usiku na mchana. Na tuko tunaangalia tu tunaona ni normal. Asante sana ndugu zangu. Muendelee kufuatilia Tanganyika TV, ma platform zake zote, YouTube, TikTok, Instagram. Na mimi vile vile naendelea tena kulomba support. Na support yenu niko naiona kibinafsi. Niko naenda kuona kwenye TikTok yangu Omari Rashidi Tomoseki, niko naona watu wanajiabone, watu wanakia wanaangalia. Vita ni kubwa, ni ya media. Watu watakuja jua kuna paske njoki yenye tuko mwake. Watu watakuwa watashambulia. Lakini mimi najua kwa fact ambayo niko nazo kubie niko naona hauwezo kwa kucontredire kubie niko naongea. Nikiongea Biselele aliongea ni kweli. Zanzibar walituma kwenda kuongea na James Kabarebe ni kweli bila kulaga Kongo. President Kisekedi alitupotea hapa muda wa siku kama 7. Siyo kama kuko mwanakataa kile kitu ni kweli. Gizaro alituma Uganda kwenda kumulomba Museveni awasaidie ni kweli. Kisha tena saa Uganda iko natupiga. Hapa sasa hivi nanga bako banaongea naye. Ndio banaka kudanganya sababu iko natafuta bamfunge. Ndio bakongomani muone banacheza na sisi tusipeleke macho Uganda. Si kamera na satellite kwa Uganda. Kuko purupale iko naendelea kwa Uganda. Biko naongea na Corneille Nanga. Asante sana. Tutaendelea kufuata vipindi vingine na tutamjulisha. Asante. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.